Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir deux choses. La première chose, vamos a ver dos cosas en esta vidéo. La première chose, on va essayer de comprendre ce que les gens aiment dans leur ville et pourquoi ils aiment ces lieux dans leur ville. Vamos a intentar entender por qué la gente le gusta tal lugar y también qué le gusta, qué es lo que les gusta. Y luego, ensuite, on fera une activité qui nous permettra de faire des phrases simples. Vamos a hacer frases muy simples et on va essayer de parler de façon fluide. Y vamos a hablar de forma muy fluida sobre nuestra ciudad, sur notre ville. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Et toi? Oui, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, mercredi, Oui, 13. 13. mercredi 13. 13 mars. Très bien. Et demain, on sera à quel jour? Et jeudi, 14 mars. C'est bien. Demain, jeudi 14 mars. C'est bien. Donc là, on va voir ensemble mes lieux préférés. Vous savez ce que signifie mes lieux préférés? Lugar favorito, bien sûr. C'est ça, c'est bien. Alors, mes lieux préférés, vous allez à la section correspondante, qui est la section numéro 6. Section numéro 6. 6. Muy buenas, hoy estoy con Isa. Aujourd'hui, je suis avec Isa. Bonjour. Muy bien, très bien. Pour parler un peu de ce qui s'est passé. El curso, ¿qué tal? Bien? Très, très bien. Si je te- J'adore le français. Oui, j'adore le français. Qu'est-ce que tu aimes à Almeria? Qu'est-ce Dans ma qu'il y a? ville. Ou qu'est-ce qu'il y a? Oui, dans ta ville, qu'est-ce qu'il y a? On va y aller. On va commencer avec une petite mise en route. Quels sont les lieux que vous aimez dans votre ville? Por ejemplo, se puede contestar diciendo: dans ma ville, j'aime. Vas-y. Dans ma ville, j'aime le théâtre Cervantes. Très bien. Dans ma ville, j'aime les goycobris. Très bien. Dans ma ville, j'aime les mers. La mer? La mer. La mer. Très bien. Attention. Attention. Una mierda. Non. ¿Te gusta la? O sea, oui. la mer, eso es el mar. Y Ah. ¿Y cómo sabe eso? le maire es el alcalde. Ah, ok, dije el alcalde. Pues la- Tú dijiste el alcalde. La Alcaldesa. Se pronuncia igual, on le prononce pareil. Mer, mer. Y la diferencia entre el mar y la madre. Sí. Ça se prononce pareil, pero madre es así. en Ah, mi es una... Cuidado. Zat. Pardon. Es una... Zat. Este. Mer. Mer. El O apóstol. sea que el mar, la madre, el alcalde. Ok. Mer. El alcalde. On le prononce pareil. Comment? No, nada. Nada. La madre del alcalde. La La mer- madre de merda. Oye, Vale, la foto no está actualizada. La madre de Pourquoi? mierda de la... Están todavía con la La mascarilla. Ah oui, c'est vrai. Y aparte, están con las mascarillas, pero la distancia de seguridad... ¿qué? Porque hacen cosas por la noche. Claro. No quería Ils, sont- decirlo yo. ils se connaissent, Por los je demás. pense qu'ils se Claro, connaissent. son pareja. Están muy, Oui. muy próximos uno a uno. Ouais, c'est des amis, je pense. Ce sont des amis, amigos. Mío. Amis. No. Son novios. Son novios, des petits Son amis. plan culé. Plein coulé. Plan cul. Plan cul. Plan cul. Oui. Son plan cul. C'est bizarre hein, de dire ça. ¿Cómo? Es raro decir eso, pero no pasa nada. Marie Carmen, qu'est-ce que tu aimes dans ta ville? J'aime de ma ville. Non. Voilà, muy bien. Dans ma ville? J'aime de ma ville. Le paseo. Très bien. Intenta decir en mi ciudad me gusta. Dans ma ville, j'aime. Dans ma ville, j'aime de paseo. El paseo. Le paseo. Le paseo. Muy bien, très bien. Isa, Dans ma ville, j'aime la cathédrale. tu aimes la cathédrale, très bien.
De ma ville, j'aime la Rambla. Dans. Donc, Très bien. Dans ma ville, j'aime la Rambla. Très bien. Dans ma ville, et il y a beaucoup de musées, Beaucoup de musées. Me está haciendo un examen tú ahora aquí. Et qu'est-ce que tu aimes à Almeria? J'adore la plage, j'adore le cinéma Gelmosines. Iba a decir because. Pourquoi j'adore les mondes artistes? Ah, pourquoi ça dit c'est car? Car, Ou es parce verdad, que- lo hemos dado hoy. Ouais. Car j'adore. Es verdad. Ensuite, quels sont les lieux que vous détestez dans votre ville? Dans ma ville, je déteste le centre-ville, par exemple. Qu'est-ce que tu détestes dans ta ville? de ma ville, j'ai détesté la mer. La mer. Très bien. Mar. Se Esta dice, persona es muy rara, no le gusta el Tiene que pan ser con un tomate. lugar, No es ¿no? no es el alcalde también. puede ser un lugar o el mar. No le gusta el pan con No, tomate. el no le alcalde, gusta el el mar. alcalde, le he dicho al alcalde. Ah, le maire. Le mer. Sí. Le maire. Hay alcaldesa. Cuidado, Porque la mer, c'est el mar. D'accord. Le mer. Pero Le si- mer. Si es mujer. La mer. Pero... Igual. Ya sé que no hay Dios que lo distinga entre madre y alcaldesa. Es que ya quería meter Oui, un se poco dice de- la mer, le maire. El Et, mar, et el mar, la mer, El mar me encanta. el mar et la mer, la alcaldesa es igual. C'est spécial. Ouais. Pero no suelen tener muchas alcaldesas en Francia. Non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Je no lo sé. Je veux pas me mettre dans les problèmes, no quiero problemas. No lo sé. ¿Eh? Qué raro, ¿no? Porque las mujeres son más, tienen más responsabilidad en los ministerios y todo. Elles ont plus de En responsabilités. Francia hay Oui. más responsabilidad. Elles sont dans les ministères et tout ça, mais bien sûr, oui, Hombre, claro. ser alcaldesa de París es una gran responsabilidad. Oui. La alcaldesa de París es de Cádiz. De Cádiz? Sí. Sí. Anne Hidalgo, Oui, ella es de Cádiz. puede. Puede, ¿no? Sí, sí. Elle est de Cádiz. très Seguro que va a la écologiste. moda siempre. Très écologiste, oui. Issa, qu'est-ce que tu détestes? Dans ma ville, je déteste ¿cómo se dice? Viento. Le vent? Hay Eso había lugar, pensado yo. hay que decir lugares. Está bien, está bien. No, hay que Detesta decir eso. lugar y me ha dicho, ¿no? Lo que Pero sería, si ella no, quiere vale. detestar Me he eso, pero adelantado. detesta. Ah, Le he pues preguntado ponía por qué eso. lugares. Le vent. Ah, pero le he preguntado. Tu peux répéter le vent? Le vent. Très bien. Dans ma ville, je déteste le vent. Très bien. Qu'est-ce que tu détestes dans ta ville? Dans ma ville, je déteste les voitures. Les voitures. Très bien. Dans ma ville, je déteste les voitures. Brian, qu'est-ce que tu détestes dans ta ville? Je ne déteste rien. Je ne déteste rien. ¿Quién te enseñó rien? ¿Ah? ¿Quién te enseñó esa negación? Estudiando. Eso. Filtraba, ¿eh? Está bien dicho. Está muy bien dicho. Sí. ¿Está bien? Yo no detesto nada. Je ne déteste rien. De rien. Rodri, Claro, te mais No te va a quitar Me va a punto. quitar puesto, sí. sí. todavía no lo vimos, pero es muy simple. Es solo cambiar el pas por rien. Qué listo. Tiene de té. Eso, o escuchas la canción. Rien de ¿Cuál? rien. Canción. Oh, rien de Rien rien. de rien, sí. Oh, je ne regrette C'est bien. rien. Et Valeria, qu'est-ce que tu détestes à Almeria? Es que no odio nada. Comment on dit no dire nada? A Rodrigo. Dans ma ville, je ne déteste rien. Muy bien, très bien. A Rodrigo, pero Rodrigo no es un lugar. Puedo decir otra cosa. Rodrigo, Broma. Con mucho amor. ¿qué- Dans ma ville, je déteste les bars de reggaeton. les bars de reggaeton. Oui. Qui aime les bars de reggaeton? Tu aimes les bars de reggaeton? Sí, para un rato. Yeah. Oui. Pour, Oui. Moment. Un rato, pour un moment. Les bars de reggaeton, tu n'aimes pas? Cuando salgamos de fiesta, le vamos a poner la pantoja. A mí Ok. sí me gusta. Pues lugares, varios. La mer, el ayuntamiento, la boulangerie, ya se nos quedó más, La de, boulangerie. más pegado. De forma, sí.
la farmacie. Es que hay demasiado. Et quels sont les lieux qu'il manque dans votre ville? Dans ma ville, il manque. Il manque significa falta. Quels sont los lugares que falta? Qu'est-ce qu'il manque dans votre ville? Dans ma ville, il manque. De ma ville, il manque el ave. El ave. En français, on dit le TGV. La Ok. gare, non? Qu'est-ce que c'est ça TGV. La gare. Le TGV, c'est l'AV français. Train grande vitesse. Train à grande vitesse. Around vitesse. Ouais, train à grande vitesse. Et c'est le TGV et c'est l'AV français. Bueno, puedo... Alors, qu'est-ce qu'il manque dans votre ville? Dans ma ville, il manque. De ma ville de thé? Oui. Dans ma ville, il manque le TGV. Répétez-le. Ah, vale, perdón. De ma ville, llevo el tren a gran vitesse. Très bien. Il manque le train à grande vitesse. Très bien. Qu'est-ce qu'il manque dans votre ville, Issa? Dans ma ville, il manque. Je me voy por la lluvia, De la pluie. de la pluie. Très bien. Dans ma ville, il manque de la pluie. Todo con el tiempo. Très bien. De la pluie. De la pluie. Dans ma ville, il manque de la pluie. Muy bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il manque dans votre ville? Dans ma ville, il manque el Corte Inglés. Il manque le Corte Inglés. Malagueta. Très bien. Qu'est-ce qu'il manque dans votre ville? Dans En mi villa. ma ville, il manque, comment se dit, parque de diversiones. No sé. Parque Diversione. Parque tipo parque o Parque de De atracciones. Ah, d'accord. atracciones. Sí. Dans ma ville, il manque, se dice, Oye, aquí van a poner lo del Disney y ese, ¿sabes? un parc. En el París le van a poner aquí. Aquí. ¿En serio? En toda la zona de Cabo de Gata. Pero por el tema de ecologismo, ¿tú sabes eso? No? Sí, sí, sí. Pero era en Cabo de Gata o en Un parc Ravenna. d'attraction. No, yo tengo entendido por la zona de Cabo de Gata. Essaye de faire une phrase, Brian. Sin embargo, Dans pues, ma ville, il manque un parc d'attractions. Un. Un parc parc. d'attractions. Très bien. Valéria, qu'est-ce qu'il manque dans votre ville? Dans ma ville, il manque un monument. Moi. Un monument, Valéria. Ok. Ok. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas Sí, d'accord? para que le caguen las palabras. Tu es d'accord? Yo como la estatua de Marisabel en el parque. ¿Hay una estatua de Marisabel? Sí. ¿En qué parque? Aquí no. ¿Dónde era? No me acuerdo. En Andalucía, pero no sé. Ah, vale, Ah, en vale. Almería, ¿no? No en Et, Almería. et Rodrigo, que manque-t-il dans votre ville? Il manque de salles de Es que no concert. sabía qué decir. Il manque des salles de concert. Pues hemos dado cómo encontrar los lugares, ¿no? Era eso, ¿verdad? Hemos hablado del museo, la iglesia, la mezquita y todo eso. Claro, de los lugares preferidos de la gente. ¿Cuáles le gustan? Porque Lo de Said, Karim y Joseph. Claro. Joseph. ¿De qué sitio le gustaba? ¿y ¿Qué por sitio no le qué? gustaba? ¿Y por ¿Y qué? por qué? Ok, on va faire une compréhension orale. Vamos a hacer una compréhension orale, ok? L'objectif de cette compréhension orale, el objetivo, va a ser entender lo que les gusta a la gente. Ça va être de comprendre ce que les gens aiment. Vous allez faire une première écoute. Vais a hacer una primera escucha. Et ici, vous avez un tableau. Aquí tenéis una tabla, ¿no? Oui. Et il faut remplir le tableau avec des lieux qui sont ici. Tenéis que rellenar la tabla con los lugares que están justo encima. Je vous laisse lire les lieux, os dejo leer los lugares y me decís si hay uno que no entendéis. L'école, l'église, la banque, la bibliothèque, la gare, la mairie, la mosquée, le centre-ville et le musée. Mary. La mairie y la mosquée. La mairie es el ayuntamiento. La mairie, el ayuntamiento. También puedo decir la alcaldía. Ah, ¿verdad? La alcaldía. Ouais, ¿Dónde está el alcalde? claro, la ¿Cómo? alcaldía.
Dis-moi, Marie-Carmen. El ayuntamiento no es como el Hotel de David. Eso, el Hotel David. No sé, pensaba que era la mairie. Hotel de Ville. Al ayuntamiento y a la alcaldía no es igual. Sí, Duda si para dejar está. aquí sí, pero que no es Hotel David. Al hôtel de ville, il y a la mairie. Al hôtel, ¿se entiende, no? Al hôtel de ville, il y a la mairie. Mais il n'y a pas que la mairie, no hay solamente la mairie. Hay también pequeños mairies, il y a des petites mairies dans les quartiers. En algunos barrios hay pequeños ayuntamientos. No sé si se dice Y así. sería ese. Ayuntamiento de pueblo. La mairie más sería pequeño. eso. C'est la mairie. O ¿Cómo? sea, sería La como mairie si la sería eso. diputación La tuviera dentro de la mairie, alcaldía. ¿dónde está el alcalde? Bueno, no está el alcalde, no, porque a veces en barrios hay ayuntamientos. Quizás sería... Concejalía puede ser. Vamos a preguntar... No, no sé. No sé. Llama a la Marie. La Le mairie. preguntamos. La mairie. Lo investigo No me equivoco. y te lo digo. Yo porque a mí me habían dicho eso, que era el Hotel David. Que era, ¿Eso? que era el ayuntamiento. Pues en París, cuando París, cuando fuiste, fui ¿eh? a París, me dijeron, esa era la Castilla. Trad, vamos a preguntar a Google. Es que tiene dinero. Mairie, ¿Qué tienes? ¿No? ¿Que yo? Sí. Se pregunta. por ahí. ¿dónde está el español? ¿Qué quiere decir? Bueno, es... Pues ya, ayuntamiento. No, pero quiero volver, por Te eso. bronca. Bueno, según Google es el ayuntamiento. ¿Cómo, perdona? Según Google es el ayuntamiento. Alors, vous écoutez... Comment? ¿En Madrid? ¿Esto? Ayuntamiento, sí. Ayuntamiento. La Marie. Sí. Regardez, ici, là, vous voyez, Saïd va parler, el chico que se llama Saïd va decir, ah, j'aime la bibliothèque ou j'adore la bibliothèque. Entonces, ponemos bibliothèque aquí, ¿no? Si Josette dit, j'aime le musée, No va a ser tan fácil, van a soltar. ¿qué se pone aquí? A vosotros. Ah, sí. ¿Qué se, Número qué de se pone teléfono, aquí? ¿eh? Pues claro, No sé. si ella dice, j'aime le musée, ¿qué se pone aquí? Pues José no era un hombre. Una Josette. chica. Aquí había un hombre en José. No, Era una chica. no era una mujer. Era una Una mujer mayor. Ah, una vieja moderna. Claro. Sí. Madre mía, el culmen de la... Y encima con jaleo. Bonjour Saïd, qu'est-ce que vous aimez à Paris? Alors moi, j'aime aller à la bibliothèque et au musée, car j'aime la culture. Cependant, je n'aime pas aller dans le centre-ville, parce qu'il y a trop de voitures. Merci Saïd. Et vous Josette, vous aimez quoi à Paris? Bonjour. Moi, je n'aime pas la banque, parce que je n'ai pas d'argent. Et je n'aime pas la gare, car il y a des personnes bizarres. Mais j'adore aller à la mairie, car il y a des gens sympathiques. Merci Josette. Et vous Karim, qu'est-ce que vous aimez faire à Paris? À Paris, j'aime deux choses. J'aime la mosquée et l'église, car ce sont des lieux très jolis à voir. Cependant, je déteste l'école, car je n'aime pas les enfants. Alors, Me ha faltado Josete, que no se la entiende muy bien. Tiene que aprender a decir las cosas. Pero no te ha quedado claro que es mujer. Aporta lo que le Sí, me ha quedado claro que es una muchachita. Otra vez. vous voulez écouter une autre fois ou c'est bon? No, c'est bon. C'est bon, Aparta algo. c'est bon. Ah, pues bueno, ya está. Nous allons... Bon, Valéria, No, tu veux venga, commencer? vamos. Vas-y. Qu'est-ce que Saïd aime ou adore? Essaye de faire une phrase. Intenta hacer una frase. Saïd adore les musées. Musée. Oui. Brian, qu'est-ce que Saïd n'aime pas ou qu'est-ce que Saïd déteste? Saïd déteste le centre-ville. Très bien. Qu'est-ce que Josette aime ou qu'est-ce que Josette adore? Joseph adore la marine. La
Marine, Mairie. mairie, La mairie. la mairie. Ok. Qu'est-ce que Josette déteste, Issa? Josette n'aime pas la banque Mhm. et la gare. Très bien. Elle n'aime pas la banque et la gare. Oscar, qu'est-ce que Karim adore, aime ou adore? Karim adore l'iglesia. Muy bien. ¿Cómo se dice a Karim le gusta la iglesia? Karim. Karim adore Mhm. l'iglesia. Muy bien. L'église. L'église et... Et la... Es que no entiendo mi letra. No entiende tu letra, ella se excusa. Es que no se entiende. No, es que no. No eres médico. Lo que escuchó. La mosquée. La mosquée, très bien. Sí, sí. Es verdad que Donc, no se entiende. Karim Hay que dar ruido. aime l'église et la mosquée. Qu'est-ce que Karim n'aime pas ou déteste? Il n'aime pas l'école. L'école. C'était facile. Sí, oui. Ça, c'est parce que vous êtes des cracks. Vous comprenez? Sí. Sí, sobre Uno. todo rodillas. De vez en cuando hacen crack. De vez en cuando. Bien sûr, bien. Bravo, bravo. C'est bien. Que nos representa Josette, A mí que sobre no le todo gusta el banco porque no tiene dinero. Efectivamente, soy yo Somos totalmente. pobres. Por favor, una ayuda. Un Pueden, crowdfunding. pueden hacer donaciones a este número que aparecerá debajo. Là, vous avez une deuxième écoute. Les raisons de chacun. Vous allez faire des phrases comme dans l'exemple. Las razones de cada uno. Vous allez faire des phrases comme dans l'exemple. Vais a hacer frases como en el ejemplo. Saïd aime la bibliothèque et le musée car il aime la culture. Car es porque, pero más formal. Por, es como por. Et là, vous avez les raisons. Dis-moi. Ca- no, Porque Car es porque. ¿Por qué? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se dice el por qué para justificar algo. O sea, me gusta porque. Ah, ok. Vamos a verlo justo ahora. Y comme ça, vous allez faire des phrases complexes. Vais a poder hacer frases más largas. ¿Sabes? Te odio a Isa porque tal. Por ejemplo, par exemple. Muy bien. Ici, vous avez des gens sympathiques. Que signifie des gens sympathiques? Valeria. Très bien, muy bien. Gente Gente simpática simpática. como Valeria, ouais, c'est bien. N'aime pas. Ce que signifie n'aime pas les enfants. No le gusta No la le música. gustan los niños. Muy bien, très bien. Aime la culture. Llama me la gusta la cultura. La cultura. Le gusta la cultura, ouais. Des personnes bizarres. Qu'est-ce que c'est? Personas raras como Rodrigo. Qué maja. Oye, yo te digo simpática y tú me dices Te lo han raro. dicho con condescendencia. vaya No. pique hay en ese grupo, ¿eh? Ay, Dios. No te preocupes, Sí, que cuando pero haya un ganamos siempre. concurso, Bueno, luego, cuando haya un no es como se concurso, hay alguien empieza, que se sino cómo se arrima. acaba. Que signifie? Más opinión que vosotros. Que signifie trop de voitures? Muchos. Demasiados coches. coches. Demasiados coches. Trop de voitures. Ça va, Marie Carmen? Ça va. C'est ça que tu n'aimes pas, toi. Eso es lo que no te gusta. C'est joli. Que signifie c'est joli? Está bonito. Ah, Está bonito. Bonito de guapo, hein? Ah. Para una chica, on dit cette fille est jolie. Significa Guapo que está o guapa? bonita. No, ¿Qué guapa. Es. Bonito. Es guapa. Es Sí, bonito, ¿no? no se dice que está. Es guapa. Es guapa. O es bonita. Voilà. Par exemple, on peut dire Issa est jolie. Marie-Carmen est jolie. Carlos n'est pas joli. Vous pouvez décider comme ça, on peut le dire comme ça. Et là, on peut dire n'a pas d'argent. Que signifie n'a pas d'argent? Que no tiene pasta. Tiene dinero. No tiene dinero. Mira, algo en lo que me siento muy identificado. Pues yo. Alors, bonita, pero no. je vous la remets. Et là, vous avez des phrases avec des trous. Vous allez les remplir. ¿Qué te gusta eso de rellenar tú? Ni siquiera hemos escuchado y tú lo... Me acuerdo. Ya está. ¿Tú, Isa, te acuerdas ya ¿De qué? de lo que dijeron? Ah, lo que dijeron. Es que ahora van a decir las razones. Esas no las tengo No, para no, nosotros. no. Mi mente no llega tanto. Bonjour Saïd. Qu'est-ce que vous aimez à Paris? Alors moi, j'aime aller à la bibliothèque et au musée, car j'aime la culture.
Cependant, je n'aime pas aller dans le centre-ville, parce qu'il y a trop de voitures. Merci Saïd. Et vous Josette, vous aimez quoi à Paris? Bonjour. Moi, je n'aime pas la banque, parce que je n'ai pas d'argent. Et je n'aime pas la gare car il y a des personnes bizarres. Mais j'adore aller à la mairie, car il y a des gens sympathiques. Merci Josette. Et vous Karim, qu'est-ce que vous aimez faire à Paris? À Paris, j'aime deux choses. J'aime la mosquée et l'église, car ce sont des lieux très jolis à voir. Cependant, je déteste l'école, car je n'aime pas les enfants. Vale, un momento que termina de escribirlo. Pero ya termina. Sí, ¿Y la Karin esa? ya he hablado. ¿Qué es así? Bonjour Saïd. Qu'est-ce que vous aimez à Paris? Alors moi, j'aime aller à la bibliothèque et au musée, car j'aime la culture. Cependant, je n'aime pas aller dans le centre-ville, parce qu'il y a trop de voitures. Merci Saïd. Et vous Josette, vous aimez quoi à Paris? Bonjour. Moi, je n'aime pas la banque, parce que je n'ai pas d'argent. Et je n'aime pas la gare car il y a des personnes bizarres. Mais j'adore aller à la mairie, car il y a des gens sympathiques. Merci Josette. Et vous Karim, qu'est-ce que vous aimez faire à Paris? À Paris, j'aime deux choses. J'aime la mosquée et l'église, car ce sont des lieux très jolis à voir. Cependant, je déteste l'école, car je n'aime pas les enfants. Non? Sí. Essaye de faire la première, s'il te plaît. Saïd n'aime pas quoi? Centre-ville. N'aime pas le centre-ville Le centre-ville. parce qu'il y a... Et l'école. Parce qu'il y a... No. Una de esas razones ahí. ¿Por qué? Yo lo sé. ¿Por qué no le gusta el centro de la ciudad? ¿Por qué puede ser? Será porque Ya por intuición. de personas bizarras. Des personnes bizarres. Personnes rares. Claro, será por eso, porque está ahí personas. Non, parce qu'il y a trop de voitures. Est-ce que tu peux lire la phrase en entier? Puedes leer la frase entera? Ahí, ahí. Sí, ahí arriba. Saïd n'aime pas le centre-ville parce qu'il a trop de voitures. De voitures. De voitures. Très bien. En français, vous avez vu le I de Saïd. ¿Habéis visto la I de Saïd? ¿O no? Ça s'appelle un I tréma. Esa I Es que, ahí rara. Ahí. Con dos puntos. sí, esa I que veis aquí se llama I tréma. Y en français, quand vous dites, por ejemplo, comment on dit pero en français? Mais. Muy bien. ¿Y cómo se lee esto? Y ya se ha equivocado. Mierda, zut. Ya estoy empezando a ver. ¿Esto qué es? Mi. Maíz. Maíz. La I así, Hace que se pronuncie la Maíz. S. eso. No, así que se La I. pronuncia la I y a veces la S también. ¿Qué significa? Maíz, maíz, Es El maíz. maíz. claro. Y el me, pero. Pero siempre cuando veis AI se pronuncia E, a no ser que lleva la I trema. Se dice AI. Se lee como en español cuando tiene la I trema esa. ¿Vous comprenez ou pas la différence? ¿Entiende la Sí, diferencia? con los dos puntos sería ahí. Voilà. Y si los dos puntos, pues. Se pronuncia la I. Eso. C'est bien? La suivante, Issa, s'il te plaît. Tu peux lire la phrase? Josette n'aime pas la banque parce qu'elle n'est pas d'argent. N'aime pas, elle n'a pas d'argent. D'argent. Très bien. Marie-Carmen, la suivante. Joseph n'aime pas les gars parce qu'il a des personnes bizarres. Très bien. La gare. La gare. Muy bien. Ensuite, Josette adore la mer
car La quoi? la mère, Hay una I al final. mairie, Muy bien. et car il y a... Non, ahí no, me perdí. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a à la mairie? Des gens Les gens sympathiques. Sympathique. Des gens sympathiques. Muy bien. Muy bien. La suivante, Valeria. Karim aime la mosquée et l'église Oui. parce que c'est joli. Très bien. Parce que c'est joli. Tu comprends? Très, très joli. C'est très joli. Le parece bonito. Claro. Muy bien. Très bien. À toi? Karim n'aime pas l'école parce que il n'aime pas les enfants. Parce qu'il. Parce qu'il. Ah, parce qu'il n'aime pas les enfants. Muy bien. Avez-vous des questions sur ces phrases? ¿Tenéis preguntas sobre esas frases o no? No. C'est C'est clair? clair. Qué triste. Oscar, as-tu des questions sur ces phrases? ¿Tienes algunas preguntas sobre esas frases? Esto es que no me ha quedado muy claro, la verdad. Vale. A mí, ¿Tú puedes ayudarme a explicarlo mejor diciéndome exactamente lo que te falta? No, porque no he entendido bien los conceptos. El principio sí, pero luego ya me perdí en la segunda parte Eso es de la frase. ¿por qué? Porque il y a trop de voitures. Porque no tiene dinero. Ah, vale. Vale, vale. Sí, sí. Porque hay personas raras. Vale, vale, ahora sí, sí. Car también. ¿Hay otra No le forma? gusta a no sé qué porque hay... Vale, vale, ahora sí. Muy bien. Vale, perfecto. Ça va? Ça va. Parce Merci beaucoup. que vous allez le faire là. Comment? Abdou, Oui. y la diferencia entre car y parce que... Parce que et car, parce que c'est très courant. Car c'est un peu plus soutenu, un poco más formal. Mais on dit toujours parce que. Yo, que soy bastante formal cuando me expreso, se dice. Quand je m'exprime, je suis assez formel. Je dis parce que. C'est rare que je dise car, pero sale bien decir car. ¿Vale? Bueno, estoy contento. Hemos visto los lugares más o menos preferidos, describir, hablar de su ciudad y parece que le salió bien, ¿no? Sí, lo complicado era las direcciones. Indicar a una persona por dónde tenía que ir para encontrar un lugar. Me ha resultado... Es fácil si lo repasa, pero a la hora de ya enseñártelo y decirlo es muy complicado. Claro, claro, claro. Tenía que haber hecho, digamos, una actividad, pero por la disposición de la clase no se podía hacer. Quería tener un alumno o dos alumnos con los ojos bandados, se dice, Vendado, creo. o Vendados, tapados, sí. Y que los demás le dan una indicación, ¿sabes? Todo recto, a la izquierda, derecha. Eso hubiera sido un peligro. ¿Sí? Peligroso, sí, Claro. sí, sí. Cuidado, hay una silla por ahí, no sé qué. Cosas así. Vous avez une production écrite, chicos, production escrita que hacer en vuestra casa. Vous allez me donner, ça c'est quel chiffre ça? Quelle cifra es esa? Sí, 5. 5. 5 lieux que vous aimez dans votre ville et vous expliquez pourquoi. Par exemple, j'aime le parc de la famille parce qu'il y a des chiens, parce qu'il y a des gens sympathiques, parce qu'il y a des gens bizarres. Et je vais en profiter pour ramasser vos rédactions. Voy a recoger vuestras redacciones, s'il vous plaît. Oscar. Vale, pero es que esto no me da cuenta y he puesto aquí apuntas, pero bueno. Espérate que te pongo mi nombre. ¿Tienes ahí? Para que no te confundas. Merci, Oscar. Has escrito bien, c'est bien, me entero. Sí. Bueno, y Merci, Isa. Sí. Mais c'est magnifique. Pero te damos los dos ejercicios, te damos... Les deux, s'il vous plaît. La del principio. S'il te plaît. La redacción del principio. Merci. ¿Eh? La redacción del principio. De la C. Ah, esa no la tengo. Yo tengo la redacción del principio y la otra. Brian y se lo escribe otro- así. Sí. Y lo otro lo tengo aquí. Ah, y la hecho. otra no Merci. tengo. Ah, yo La también lo otra tengo no la hecho tengo a Mira, que limpio. está aquí. La C'est pas grave. Claro. La del principio no la tengo a limpio. Pero yo la tengo aquí, no había que hacerla aquí. Tengo las dos, esas, la otra no la tengo a limpio. Yo con Si la quieres, luego punta te la de doy a los... limpio. qué madre. Merci. Pero no había que hacerlo aquí. Esto no. Yo Esta también, yo sí la he hecho yo aquí. también lo he hecho aquí. Elle est où? No, yo lo he hecho no. Pour, Yo también lo hice aquí. pour le prochain cours. No lo he hecho. Ce n'est pas grave. Pour le prochain cours, pour demain, Tiempo, tenemos cosas que hacer en la vida. Rodrigo. chicos, pour demain, para mañana, vous faites ça.
Como los de antes, me gusta tal, porque tal. Me gusta tal, porque tal. Utilisez, si vous le voulez, un dictionnaire. Pour toi, c'est exactement la même chose. Utilise un dictionnaire si tu as besoin de vocabulaire. Usa un diccionario si necesitas vocabulario. Bon, dans ma ville, on va faire une activité très simple. C'est un poster. Vamos a hacer una actividad muy simple, es un poster. Es como Lego, cosas que tienes que asemblar para hacer una frase bastante buena. Tú me vas a hacer 20 frases, las vas a escribir, o te vas en la comunidad para hablar de tu ciudad con otra persona, ¿vale? Pero si puedes poner en los comentarios 20 frases con esta estructura, estaría bien. Je vous explique. Dans ma ville, vous allez discuter de votre ville. Vais a hablar de vuestra ciudad en suivant cet exemple. Siguiendo este ejemplo. Dans ma ville, il y a une piscine. Facile. Qu'est-ce une piscine? C'est quoi? Piscina. Piscine, si. Sí, se dice así. Muy bien. Là, vous avez le poster. Non. Oscar, est-ce que tu peux me faire une phrase, s'il te plaît? Yoga tirado. Oh, no. Dans ma ville. Muy bien. Dans ma ville. Dans ma ville. Luego. Il y a la Hein? Il y a. Très bien. Montagne. Non. Il y a une, des. Ah, vale, perdón. Il y a une montagne. Très bien. Dans ma ville, il y a une montagne. Una montaña, hay una montaña. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería algo que no te gusta en tu ciudad, Oscar? Dans ma ville, je déteste les délinquants. La délinquance. La délinquance. Muy bien. Je déteste la délinquance. Que signifie délinquance? Delincuencia. Avez-vous des questions sur cette activité ou non? Pas du tout. Vous vous mettez par deux, os ponéis en dos y intentar decir lo que hay, lo que no hay. Bueno, espera chico, ¿eh? Un segundo. J'aime. ¿Sabéis qué significa j'aime? No. Sí, era broma. Ay, qué graciosa. Il manque. Ha dado hasta una cosa. Que signifie il manque? Falta. Il y a trop. Hay Hay demasiado. demasiado. Il y a beaucoup Hay de. poco. Hay mucho. Hay Muy mucho. bien. Ah, mucho. Et pero se dice así. Mira, chicos, il y a beaucoup de montagnes. Il y a beaucoup de apostrophe. Il y a algo que empieza con vocal. Aeroport. Il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'aéroports. Muy bien. Et il n'y a pas de. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de? No hay. Que no hay. No hay. Muy bien. Pero es lo mismo que falta. Etcétera, lo que no he inventado. No. Falta es para referirte a lo que quieres que hay, ¿no? Bueno, Parecido. Dans ma No ville, sé. il y a pas- esto hay. Falta es que no hay, pero que lo Pero que necesitas. lo quieres. Sí. Pero no hay es que no hay. Demasiado. Ok. Venga. Dale. Demasiado. Des questions? Il y a trop. Il manque. Falta. Falta. Muy bien. Il y a trop. Hay demasiado. Mucho. Demasiado. Il y a du soleil. Y la diferencia entre beaucoup. Pues demasiado ¿Cuál es? y mucho. Dans ma ville, Es que demasiado es más de lo razonable, trop, il y a beaucoup. plus que lo razonable, y beaucoup es mucho. Mucho. Demasiado es mucho, pero más que mucho. Demasiado. Amabil. Maintenant, tu sais comment réaliser cette activité. Tu peux discuter avec quelqu'un dans la communauté ou me faire 20 phrases dans les commentaires. On se revoit dans la prochaine leçon. Dans ma ville, À tout à l'heure. il manque des belles femmes. Est-ce qu'on Dans ma ville, je Dans ma déteste. ville, Falta lo que il manque des belles femmes. Es que no puedo aquí después. Pero. C'est que es de belles femmes. Sí, ¿no? Tú has dicho il manque. ¿Qué era? Tú has dicho il manque.
Il manque. ¿Quién? Es que como soy raro. ¿Qué exigente? Como que tú eres guapo. El sí, en Instagram, muy guapo. Une question, oui. Si lo digo yo que Aquí, cuando dice que Ilma, faltan mujeres también en vez de aquí delante. un Me dice que digo delante. se puede decir también Que le faltan más. o no. No, porque Significa que no está guapa, pero que falta. Significa faltan los si hablas de una cosa que... en concreto. Falta un concierto de Dans ma vie, Ariana je Grande. déteste Claro. les concerts. Por ejemplo, tu peux dire, il manque le Corte Inglés. Porque sabemos qué es. Pero si es algo en general que no podemos identificar, sería un. C'est une très bonne question. Y el des cuando se aquí No plural. Plural. Por ejemplo, dans ma ville, il manque des piscines. Il manque